नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो भत्ता प्रसंग को नहीं आसला आउ एक नुआ अपडेट जहाँकि आपण मैंने जानी गतकाली जो पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान विरोधी दलर नेता श्री नवीन पट्टनायक तांको सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करथिले जहाँकि पूर्व भिडियो रे मु आपनको से विषय संपूर्ण डिटेल्स जनईली जो थे कि आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला विशेषकर समस्तंकर हे तो भल रेस्पॉन्स आसला ता मध्यरु किछि जनकर जहाँकि कमेंट आसुला जे आमे आपनको भत्ता नारे जहाँकि भूल इनफॉरमेशन दउचु। तो देखंतु आज जदि भत्ता 3500 बा आगो को जदि समस्त को 3000 टंका मिलवाई जाउची तार मुख्य कारण रहिबो आम भली केते जण छोट मोट यूट्यूबर जहाँकि सब बेले एई भत्ता वृद्धि को नहीं निज चैनल माध्यम रे आपण मानकु अपडेट देउथिलु एवं सरकार को समालोचना करथिलु। तो जानिथिबे जहाँकि सरकार प्रतिश्रुति देइथिले आपण मानकु 3000 एवं 3500 टंका दवा पई किंतु जो बजेट टी आसिला सेतिरे केवल एक निर्दिष्ट कैटेगोरी जहाँकि 80 वर्ष जो माने अधिक अच्छी से एवं जो मानकर दिव्यांग 80% रु अधिक अच्छी से मिलियो बोली सरकार घोषणा करथिला। तापरे कौनसी बड़ टीवी चैनल जहाँकि रही आम ओडिशा रे जो बड़ बड़ चैनल रही से केबे भी सरकार को विरोध करना से स्वागत करथिले किंतु आम भली केते जण छोट छोट यूट्यूबर जहाँकि किसी चेष्टा करूँ आपण मानक पई स्वर उत्तोलन करिया पई आज जदि विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक ये जो पोस्ट टी करचंती तापरे जहाँकि वर्तमान मध्य बीजेपी सरकार आपण मानकु 3000 टंका दवा पई बाध्य ता नै मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही आज ये भिडियो से विषय आलोचना करिबा। तेणु चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो देखंतु वार्धक्य भत्ता हो बा विकलांग भत्ता हो सरकार पूर्वरु जो बीजेडी सरकार थिला से माने 500 टंका को वृद्धि करी जाकि 1000 टंका करथिले किंतु बीजेपी सरकार गठन करने पूर्व तार प्रतिश्रुति जो देइथिला जे आपण मानकु सरकार को आसिले 3000 टंका एवं 3500 टंका दब। तो देखो जहाँकि घोषणा करने और ताकू कार्यकारी करियारे बहुत फरक थाए कारण देखो ये जो टंका मन इच्छा आप बांटी पारे ना कारण आमर किसी आय दरकार राज्यर किसी इनकम हेले से टंका को आपण मैंने अन्य कौन सुविधा अर्थरे जहाँकि बिक्री करेंगे। तो आम जाचु जहाँकि 1000 टंका को नहीं जड़े साधारण लोक बंचा मसे धरी गोटे वार्धक्य लोक एक मास बंचा बहुत कष्टकर तेणु सरकार ठीक अच्छे 3000 और 3500 टंका जहाँकि घोषणा किंतु ताकू कार्यकारी एपर्यंत कले ना। तो ताकू नहीं आमे बहुत सारा प्रचेषा करूँ जहाँकि आम मध्यम केमी सरकार पाखरे हो बा लोकों पाखरे अपडेट पहुँची पार जेहेतु आमे जदि किसी प्रयास करवा तो निहाती सरकार या नहीं परिवर्तन करेंगे। जमी जाने आम वर्तमान दुनिया रे जोड़े छोट पिला जिते भोक लगुच से माँ को खाइबा न मागी कांदी जिते पर्यंत से खाइबा आपन क्या न मागी से पर्यंत आपन को कहीं खाइबा दे न था से भली कथा सरकार पाखरे जदि आपन कथा न पहुँचो ताले सरकार मध्य तांकर जो प्रतिश्रुति देथिबे बा कोनोसी जनमंगल कार्य करने राजी हेबे नहीं। तेणु देखंतु जो अपडेट टी वर्तमान मध्य आसीची कालीर जो विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक पोस्ट पर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपण मानक गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर देवाई जाऊँगी जो थे कि से घोषणा करिसेंती जे खूब जल्दी समस्त को 3000 टंका वार्धक्य भत्ता प्रदान करा जिवो एवं जो माने 3500 टंका पाइबे से माने 3000 टंका 500 पाइबा योग्य अटंती। तो देखंतु कौन रही अपडेट से विषय जानिबा। तो यहाँ देखिपे जहाँकि माननीय नवीन पट्टनायक जो पोस्ट थिला से बीजेपी की टार्गेट करी जो 3000 टंका भत्ताधारी को एवं 3500 टंका भत्ता प्रदान पर प्रतिश्रुति देथिला एथिरे वयस्क भिन्नक्षम विधवा तथा निराश्रय माने सामिल थिले हेले बजेट रे कहा जायछि जे केवल 80 वर्ष रु अधिक वयस्क एवं 80% अक्षमता थिबा भिन्नक्षम को यही वर्धित भत्ता मिलिबो। तेणु वर्तमान राज्य में जहाँकि 45,000 कोटी टंकार ऋण नहीं यह पालन करा जाउनी। तेणु एने जो लोकों मध्य जो जन असंतुष्ट बढ़ी ताकू नहीं जहाँकि बीजेडी अगस्ट 16 रु जनजागरण अभियान आरंभ करने जाऊँगी प्रति पंचायत रे एने सचेतन कार्यक्रम करा जिवो एवं वयोज्येष्ठ अधिकार पाई बीजेडी आगो को बाहर बोली जहाँकि कालीर यही पोस्ट रे जहाँकि मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पोस्ट करथिले। तो याकू नहीं बीजेपी जहाँकि तार मत रखी तो बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रे यार उत्तर दे लोक मानक पई बहुत बड़ खुशीर खबर आनिबा जाउची जो थे कि बीजेपी तार प्रेस कॉन्फ्रेंस रे सूचना देइची देखिपे जहाँकि बीजेपी ताकू समालोचना करी कही नीलजूतार शेष सीमा टपीची बीजेडी हताश एवं पराजय ग्लानी रे निराश भाव को प्रकाश करने
କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଧବାମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି କଥାକୁ ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରିପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତ ଧାନ 3100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ତାହା ସରକାର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି କଥା କଟାକଟି ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରକାର ନେଇ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିହାତି ତାଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହାକି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 3000 ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ହୁଏତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସରକାର ଏନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ, ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆଜି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିବେ ଆମର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାହାକି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଏହି ଖବରଟି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନେଇ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ଆସିବ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ